first, we are making a 4-bit up-down counter using D flip-flops and Tinker card. So we are here at Tinker application. So akong ikuha pag una kay breadboard. Just na-search ko dire sa breadboard nga ako o gamay. So tara. Dayon ako na butang diri. And sunod kay katong gamay nga generator, so mag-search ako ko dire. Tara, kaming butang na dayon ang gamit sa breadboard kay paunin siya ang butangan sa mga components. Sunod is the function ay the power supply para magatag og supply sa circuit. Gamitan ni para magana o para na supply nga moagi sa circuit. Sunod kay search na ako ang function generator. So ang function generator di ay siya may muak as a switch. Siya automatic mo count down ang circuit sa kana. So sunod kay nagkuha ko og dual flip-flop. Dual flip-flop kay mao na yung gigamit sa IC kay ang IC kay ganito duha ka flip-flop dayon. So ara search ko diri and ako ibutang sa circuit ay breadboard. Mao na. Dira dayon sunod kay nagkuha mi og logic gates. So dara, so ang gamit sa logic kay mao ni muak dayon para mao yung muak dayon dawat sa input nga gikan sa flip-flop. Dayon 7 segment dayon. So 7 segment search dayon. Butang mo sa so 7 segment decoder. So mauni siya ang mukuha sa output nga gikan sa logic gate nga agi. So yan na logic gate. Dayon So dire is
tanan na mga components. So start at connect sa mga wire. So una natong buhaton is ato siya ang supply is ang positive na supply sa power supply is ato sa i-connect sa mga sa breadboard, and hasta ang negative para mo na siya muhatag na siya og connection sa breadboard. Then sunod is imo na siyang ipang arrange ang mga resistors and mga lead para dali ra sa imo nga mako-connect siya iningon niya. So ighuman na is ara gyud ka mag-una sa kanang imong input, which is ang kaning flip-flops. So after nimo connect diri sa mga flip-flops is imo na siyang i-connect sa kanang imong logic kits, which is katong ang gate. So after nimo makuan tanan mga output sa kanang D flip-flops is ma-connect nimo dito sa kanang logic kit. So next is imo siyang ang katong output nga gikan sa imong D flip-flops kay input naman sa tong logic kits, then nanapod siya output. So ang bali ang katong output sa katong imong logic kits is imo siyang isend sa kanang 7 segment decoder para mo send siya sa yung input sa kanang 7 segment display. So diri is nag-connect na ko diri sa akong 7 segment decoder sa 7 segment display kay para ilan nimo if mo count ba siya or dili. So ako na siyang i-run through pag-explain. So nawala lang yung sa pagpaagi sa pag-connect. So marat siya. And also makita lang mo sa kinalasan ng iyang schematic diagram and also yung mga components. So marat siya. And thank you.
as number in binary 0 to 15 and can count up 0 and to 15 and can count down 15 into 0 because it's synchronous. All flip-flops change at the same time using one clock signal, faster and more stable than asynchronous counters. How it works: so first is the clock signal or the pulse generation provides continuous pulse like a heartbeat. Every pulse the counter moves to the next number. Like for example, pulse 1 and stop for 000 or the 0, and the pulse 2 and 001 or 1, and the pulse 3 is the 0010 or the 2, and the second, the flip-flop's main memory. Each flip-flop stores 1 bit. Since it's 4 bits, there are 4 flip-flops or the Q0, Q1, Q2, Q3, and they hold the current binary value. And number 3, up-down control logic. A switch or control input decides high or count up, low or the count down. Logic gates are and or X or control how bits changes depending on the direction. And the number 4 is combinational logic gates. These gates decide what each D input should be before the clock pulse. They calculate the next value based on current output and the current direction. Like for example, if counting up it adds 1 and if counting down it subtracts 1. Number 5. Show the number visually 0 to 9, sometimes A to F. Connected through the decoder IC, converts binary and readable number. Decoder or the BCD to 7 segment translate binary output into signal for the display. For the number 7, resistor limit current or protect lead and IC, prevent burning components. And the number 8 is power supply or the battery, provides voltage, usually 5 V needed for all components to work. And the number 9, switches and buttons used for reset back to 0 or change directions up to down. What is it used? Okay, so this type of counter is very useful in real life, like digital clocks, calculators, traffic lights, timers, lottery, random number system, industrial machine, counting products, digital display or scoreboards or like counters. And the purpose of the project is to understand digital electronics basics, learn how flip-flops store data, practice binary counting, demonstrate synchronous circuit design, build real-life application like counter and timers. And for the simple summary, okay, the clock gives timing and the flip-flops store the number and the logic decide mix value up or down and the display show the result. That's all. Thank you. I am Shalomea Chea from BIT 1AA.